अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज GHQ में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर से चंद अहम शख्सियात की मुलाकात हुई और उन अहम शख्सियात में से एक से हमारी बात भी हुई है। वो अहम शख्सियत कौन है जिनसे हमारी बात हुई है और ये मुलाकात किस एजेंडे पे थी, किस हवाले से बुलाई गई थी और इससे ये किस अंदाज में झलकता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर कंसर्न है कुछ मामलात को लेके। इस पर आज के इस व्लॉग में अभी बात करते हैं। उससे पहले मैं ये खबर भी आपको दे दूं कि एक और 3 स्टार जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली साहब, उनको बतौर सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया गया है, सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है और वो 1 अक्टूबर से अपने ओहदे का चार्ज संभाल रहे होंगे। यानी एक सर्विंग जर्नल हैं जिनको अब सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया गया है। इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे सर्विंग जर्नल हैं, जैसे हमने कोर कमांडर मुल्तान के हवाले से बात की थी, FPSC के हवाले से, फिर नादरा के हवाले से और दीगर डिपार्टमेंट्स के हवाले से। तो अब सेक्रेटरी दिफा जो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली साहब को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा अहम खबर ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी के हमरा मरी रवाना हो रहे हैं और बल्कि जिस वक्त ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा लाइकली वो रवाना हो चुके होंगे और हो सकता है पहुंच भी जाए, क्योंकि अभी मैं इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है बताना कि हो रहे हैं या हो चुके हैं, बताना ये ज़रूरी है कि मरी जा क्यों रहे हैं। और मैंने आज अर्लियर व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि लंदन प्लान भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कंडीशन यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है पहले वो मंजूर कराएं और मंजूर होगी तो फिर ही आप कहीं जा सकते हैं। अब आज हुकूमत बड़ी बौखलाई बौखलाई नजर आ रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, अभी कुछ ही देर पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनका स्टेटमेंट है और वो ये है कि हम जस्टिस काजी फायदीसा, एक ऐसा जज जिसने मुबारक सानी केस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, उससे जो उलमा हैं, आलम इस्लाम है पूरा, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, तो हम जस्टिस काजी फायजीसा की एक्सटेंशन के हक में कभी भी वोट नहीं दे सकते। यानी किसी ऐसे शख्स की उन्होंने कहा जी कि हम एक्सटेंशन को किसी सूरत जस्टिफाइड करार नहीं देते और कभी भी उनकी हमायत में वोट नहीं देंगे। अब जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुतालिक कल तक तो ये लग रहा था, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट्स चल रहे थे कि हम तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। आज JUI का स्टेटमेंट बिल्कुल 180 डिग्री पे आके खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि सियासत तो हो रही है और JUI भी अपना पूरा भाव डाल रही है, नाप तोल कर रही है और उनको अंदाज़ा है कि हुकूमत को अभी भी जमीयत उलमा इस्लाम फे की ज़रूरत है। अ, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब का स्टेटमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि अभी हम आईनी तरमीम लाने के हवाले से अभी अभी कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। मैं नहीं कह सकता कि अभी कोई आईनी तरमीम आ रही है। नहीं आ रही तो क्या आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं? नंबर गेम मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब को लंदन जाने से रोका भी जा रहा है। अ, अ, दूसरी बात ये है कि क्या यही वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को अंदाज़ा हो गया है कि उनकी पोज़ीशन एक बार फिर से मज़बूत होने जा रही है, हुकूमत को एक बार फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसलिए भी हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस फैसले पे अमल दरामद करना था अभी नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है और आज ही कुछ इज़ाफ़ी मारूज़ात भी इलेक्शन कमीशन ने दे दी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो अपना फैसला है उसको सस्पेंड कर दें, उसको मुअत्तल कर दें। वो फैसला जो है मुअत्तल कर दिया जाए और इन ग्राउंड्स पे कहा गया है कि जब तक रिव्यू पिटिशंस का फैसला नहीं होता तब तक इस केस को सस्पेंड किया जाए, इस फैसले को सस्पेंड कर दिया जाए। उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल बातें भी की हैं कि 3 दिन की मियाद थी इनके पास, डिक्लेरेशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जमा कराया हुआ था। किसी जगह पर इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये कहा नहीं था कि हमें नशस्तें दे दी जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें आज जो इजाफी मारूजात जमा कराई हैं उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा दी। यानी एक तरफ ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, अभी ये आसानी से ये तूफान थमना नहीं है। यानी ये कह देने से कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ख़त लिख दिया और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है उससे नशस्तें जो PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी थी वो भी हुकूमती जमातों को मिल जाएंगी और इस तरह 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी। ये सब कुछ बातों में तो अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर अभी ऐसा होना बादस कयास, मतलब ये होना जो है प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत की मुश्किलें की बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत की एक मुश्किल और भी है और वो ये है कि जो भी करना है वो 10 अक्टूबर से पहले-पहले करना है, क्योंकि 10 अक्टूबर से ज़्यादा वक़्त गुज़र गया, तो फिर ये अक्टूबर तो बहुत क्रूशियल है ना। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब रिटायर हो रहे हैं और अगर वो हो जाएँगे तो फिर किस तरीके से आप उनको एक टेन्योर को एक्सटेंड करेंगे या
آئینی ترمیم نہیں کرائیں گے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنے گی, تو پھر ان کو کس طرح آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنائیں گے؟ کیا ریٹائرڈ جج کو لائیں گے چیف جسٹس؟ تو یہ سب کچھ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو یہ مشکل ہے, یہ دقت ہے جس میں حکومت ابھی پھنسی ہوئی ہے. اور پھر کچھ آرٹیکلز لگوائے جا رہے ہیں اور اس میں یہ پوز کیا جا رہا ہے کہ جی حکومت مدت پوری کرے گی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سال سوا سال 1.5 سال کے اندر اندر ہی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے گی, جی حکومت بڑی مستحکم ہے. یہ باتیں ابھی کون کر رہا ہے؟ حکومت تو 5 سال کے لیے ہوتی ہے, ٹینیور تو 5 سال کا ہوتا ہے. ابھی سے یہ باتیں کون پھیلا رہا ہے یا کون بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں؟ اچھا, اب کتنے مضبوط ہیں میں ذرا اس طرف آتا ہوں. ایک تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے جب مری جاتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کی صاحبزادی بھی ساتھ ہوتی ہیں, تو کوشش کریں گے کہ یہ جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی طریقے سے پھر تال میل بنانے کی کوشش کریں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ ان کی مشکل آسان ہوتی ہے, یہ مشکل مزید بڑھ جاتی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے فیصلہ ساز کون ہے, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آج جو ہماری گفتگو ہوئی وہ عارف حبیب صاحب کے ساتھ ہوئی. عارف حبیب ملک کے ایک بڑے صنعت کار ہیں, معروف بزنس مین ہیں, اور ان سے جو بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ابھی میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو لاسم منیر سے ملاقات کر کے جی ایچ کیو سے باہر نکل رہا ہوں, اور وہاں ملاقات ہوئی ہے. اور چند اور لوگ بھی وہاں پہ جو بڑے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے. اور وقت بڑھا میں جب آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج ملا ہے $7 ارب کا, تو ایسے میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے لاسم منیر اگر بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پریکٹیکلی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اکنامک معاملات کے لیے بہت کنسرنڈ ہیں, اکانومی کو لے کے بہت زیادہ کنسرنڈ نظر آتے ہیں. اور خود شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر خاص طور پہ اکنامک فرنٹ پہ, تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ وہ جو عاصم منیر کو دیتے ہیں. دوست ممالک سے بات کرنے کی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا کریڈٹ ہے. اور پھر آج عارف حبیب صاحب کی اس ملاقات سے اور دیگر لوگوں کے پہنچنے سے, چیف آف دی آرمی صاحب سے ملاقات سے بھی لگتا ہے یہ کہ پریکٹیکلی ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو یہاں نہیں ہیں, تو جو بھی کر رہے ہیں وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کر رہے ہیں, اور وہ یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے, ملک کو معاشی بھنور سے نکالنا ہے. تو حکومت تو جو ہے برائے نام ہے, تو پھر یہ خبریں دینا کہ حکومت بڑی مستحکم ہے اور ٹینیور مکمل کرے گی اور یہ کیا ہے, تو ظاہر ہے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے پاس بہت سارے پلانز ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سارے آلٹرنیٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ ہر طریقے سے کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو مری میں ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکانومی سنبھالیں گے, باقی چیزوں پہ اب پڑیں گے تو پھر اکانومی سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. بھائی آپ نے اکانومی بھی کیا سنبھالنی, اکانومی بھی سنبھالنے والے سنبھال رہے ہیں, جو جوڈیشری سے جنگ ہے وہ بھی کرنے والے لڑ رہے ہیں, جو عمران خان سے یا تحریک انصاف سے جنگ ہے وہ بھی وہی لڑ رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے عملی طور پر پریکٹیکلی مجھے ضرورت بہت کم دکھائی دیتی ہے ان پولیٹیکل فیسز کی اسٹیبلشمنٹ کو جو نظر آ رہے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.